বিএসএফের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম কুকিতলে পাথারকান্দির ভারত বাংলা সীমান্তের লাঠিটিলা 134 নং বিএসএফের উদ্যোগে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার বেলা আনুমানিক 11টায়। এই দিনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে ভারত বাংলা সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল, বই, খাতা, কলম ও ব্যাগ বণ্টন করা হয়। পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী গরিব দুস্থ পরিবারের লোকেদের মধ্যে সাইকেল, হুইল চেয়ার, সেলাই মেশিন, মোটর, কোদাল, দা, বেলচা, টর্চ লাইট, ছাতা, জলের বাকেট, ফ্যান, স্টিলের বালতি সহ অন্যান্য সামগ্রী বণ্টন করা হয়। এই দিনের প্রোগ্রামে বিএসএফের পক্ষ থেকে 3,40,700 টাকার জিনিসপত্র প্রদান করা হয়। এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় 134 নং লাঠিটিলা বিএসএফ ক্যাম্পে। এই দিনের প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ডিআইজি ডক্টর সিপি মিনা, এসএইচ রবীন্দ্র কুমার, কমান্ড্যান্ট 134 নং ব্যাটালিয়ন, এসএইচ হরেন্দ্র সিং তুমার, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট, ইন্সপেক্টর আর.এস. কোমায়াত, ইন্সপেক্টর এ.কে.এম. আলী সহ বিএসএফের অন্যান্য আধিকারিকরা। তাছাড়া স্থানীয় কুকিতল জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি সজল কুর্মী, পুতনি জিপি সভানেত্রী নমিতা গোয়ালা চাষা সহ এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে প্রোগ্রামের শুরুতেই এক জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী নৃত্য প্রদর্শন করে উপস্থিত জনগণ সহ অতিথিদের মন জয় করতে সক্ষম হন। সবশেষে নৃত্য পরিবেশনকারী ছাত্রীদেরকে পুরস্কৃত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। রঞ্জিত কৈরির রিপোর্ট, নিউজ अभिकल। के इलाके में आज इसी सिविक एक्शन का 5वां प्रोग्राम किया गया है, जो बीओपी लाठीटीला और इसके आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के लिए और जो ये स्कूल हैं यहाँ पे इस इलाके में, इनके लिए आयोजित किया गया, जिसमें डीआईजी सिलचर डॉक्टर सीपी मीना और अन्य बीएसएफ अधिकारीगण और कार्मिक शामिल हुए, जिसमें आसपास के ग्रामवासी एवं स्कूली छात्र जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनका हम सभी का धन्यवाद करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि आगे भी इसी तरह हम बॉर्डर पॉपुलेशन जो है, यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, उनके साथ दुख सुख में मिलकर कार्य करते रहेंगे और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे। जय हिंद। आप जब 140 करोड़ हम कहते हैं कि देशवासी, तो 140 करोड़ में आप सब शामिल होते हैं। बीएसएफ की अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो करीब 2.5 लाख की फोर्स है, और 2.5 लाख की फोर्स आपके 4,000 किलोमीटर को कैसे हिफाजत करेगी, ये सोचने का विषय है। तो इसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है। देश की खुशहाली तभी तक खुशहाली रहेगी जब तक आप सारे खुशहाल रहेंगे, सारे सुरक्षित रहेंगे, और इसमें आप सभी का सहयोग जब तक नहीं होगा, बीएसएफ अकेले देश को हिफाजत नहीं दे पाएगी। तो हमारा ये निवेदन रहेगा कि आप इस देश के बिना बंदूक के सिपाही हैं, और इस देश की तरक्की आपके बिना सहयोग के पूरा नहीं हो सकती। आप सभी इस देश का जब भला चाहेंगे तो इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हिंदुस्तान की तरक्की रोक सके। आप इस देश की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। ये सुरक्षा चक्र जो हम कहते हैं तो एक साइकिल की चेन की तरह होता है, और 140 करोड़ उस साइकिल की चेन का हिस्सा है। बेशक आपने ट्रेनिंग नहीं किया, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, आप वर्दी नहीं पहनते, आपको मोर्चे में ड्यूटी नहीं करनी होती, लेकिन इस देश की अच्छा और बुरा जो भी आप सोचेंगे, उसे आगे भविष्य में देश की तरक्की निर्भर करेगी। जो भी क्रिमिनल है बाहर से मान लो ट्रांसबॉर्डर क्राइम भी करने के लिए आते हैं, तो जब तक हम